प्यार क्या है? प्यार प्यार है जिस्म का भूख। प्यार मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पहले तो राज और सिमरन जैसा लगता है, फिर धीरे धीरे वक्त जाए तो वो कॉन्ज्यूरिंग जैसा बन जाता है। পেয়ার হইলো এমন এক জিনিস, প্রথমের দিকে অনেক সুন্দর লাগে, আহা কি সুন্দর, পরের দিকে থু এটি কি পেয়ার মানে হইতেছে বড় সড়ো একটা বাঁশ খাওয়া। যে পেয়ার করে সেই লাইফে পস্তায়, খুদাই সেকা খেয়ে বেকা হয়ে থাকে, বিয়ে করেও শান্তি নাইকে। তাই পেয়ার থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল। আমার রাজপুত্রের সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখলে বলিস তখন বল মনে। प्यार है गांड मारा खाना। प्यार मतलब रोज का रंडी रोना। प्यार is something I don't deserve. I deserve money.